Tingnan nyo guys, sasali siya ng drag racing guys using Kubota tractor. Usually guys, ginagamit ito sa palayan guys. Tapos isasali sa drag racing. And ang kalaban niya guys, ang tindi. 2-door modified turbocharged Mitsubishi Strada. Ang lupit na kalaban niya guys. Pero tingnan nyo guys kung sino mananalo. So yan na guys, magsisimula na yung drag racing. Kubota Tractor versus Strada. Tingnan natin guys kung sino mananalo. So yun guys, panalo ang Kubota Tractor.